छाड़ा खाई माछ धरिकी आणवे दुकान समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ। ये देखो खेलुं क्रिकेट बोली दी बजे कि माने झगड़ा भी कर दूसरी है कल के कर दूसरी दी जन देखिए देख जड़े रुषि गला आ जड़े माने माने गेले कथा कह कौन चलता है माडगोल माडगोल ना माने कल के ना कौन ड्रेस दुकान को आसुरी हाईस्कूल ट्रेन जाऊँ देखिए आसे टे कौन ट्रेन देखिए पड़े आसलु हाँ सारे ड्रेस कड़ा हो बछा हो तू पलि आसला एठिक आम खोजला बेले कौन आइस कड़ा गला आसिक ट्रेन देखुची ये आसिक आम आसिक ड्रेस दुकान को पहुँच जाऊँ जेहतु हाईस्कूल का ड्रेस किना आसे से किना गंजी ड्रेस किना गंजी नेला सार्ट नेलानी जाम हो ट्रेन पड़ी गेट पड़ी ट्रेन जाऊला भाई खुशी चलन देखा बारिपटे कौन कर बापा पुओ मिसिकी कौन जाल सब सजा कल माछ धरवा जी बोली है छाड़ खाई जेहेतु अच्छी आगू को माछ धरिया जी मदन तुम कौन कर जाल धरुच हाँ कौन माछ धरिया जीव दादा सहित हाँ जीव हाँ देखिए सेपटे कौन करते देखो जाल केते सुंदर भाग माछ धरिया जी मैंने बड़ बड़ माछ ए कौ माछ पड़े रोई माछ हाँ माछ धरी जी छाड़ खाई जी बोली ए साई सुजा कर जाल गुड़ाक झाड़िक ना कौटी जी माछ धरिया पोखरी कौ पोखरी के जीव हाँ कौन कहला माछ धरिया जीव माछ धरिया जीव मैंने दीज धरदेव ना कौन लोक आस माछ धरिया ना एत जाल गुड़े थोच ना केते जाल ये सब जाल साइज है कहीं हूँ छाड़ खाई है छाड़ा खाई माछ धरिकी आणवे दुकान बेपार ना आमर माछ दुकान ना सी कौन कर आसुनी ये कहूँ जाल काड़े पूरा बिजी अच्छ ना पड़ी कौन कर अलिया थी ना केते अलिया ना चलो जल्दी साइज कर दो हो ना ना पड़ी ना एटा दोलटा के खोल दो ना हाँ खोल दे जो केते बस पड़े माउस भांगी जा ऊपर ए गुआर देखुन कौट धरिकी जाइए से गचरे एथरक पाचिब गुआड़ा गुआ बाजी जीव एथरक मगुस मास वाला थाउ 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 केमती नाच कूदा खेल या धरिक या नहीं जो माछ धरिया को हाँ से माने पानी रे पहरी पारू तो पहरा से आउ गोटे कौन अच्छी ना देखा कलरा होता सानू देखे जो कहूँ कलरा होता बोली देखे ये कलरा हो देखिलु एठी गोटे आउ गोटे भिडियो कौटे देखा मत देखा जाऊनी आउ गोटे सैड्रे कौटे गोटे सानू जोटे कलरा देखे सानू जोड़े कलरा माने आउ गोटे माने मुझे कौट देखिपारे भिडियो देखा जाऊँगी जोड़े कलरा माने आउ गोटे कौटे मुझे देखिपारे कौट गोटे ये पड़ी हाँ हाँ देखागला ये जोड़े कलरा हो देख गछ माड़ी आधे को मुझे रखी मड़े दी से कलरा हो जोड़े बारिपटे आ फूल तो हो सुंदर बागर हो पेंथी फूल आ चलतु देखा जाल नहीं पड़े जाल भर केते अलिया था देखते बारी जाकि पूरा अलिया होगा रात उठिक अलिया होता ये केते अलिया होगा बारियाड़े जी जाल नहीं जाऊँ कौन केते शीघ्र तुम पलि आस दांड को जाल कौन आनी कौन कर माँ ये परापरी कर शोलान ना कौन हाँ ओहो खाया सरला लाइन तो पड़ेगा शीत हो भी फैन लगे माँ खाई आसी शोला खाया पीया कर आसी शोला
ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆଇସରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠି? କଣ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କାମ ଚାଲିଛି? ଛୁରୀ ଏଠି କେମିତି ଥୋଇଛି ଦେଖିଲୁ? ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବ ନା ବାଜିବନି? କହ। ଏଇଥିରେ ମାଡ଼ ହବ ନା ହବନି? ଛୁରୀ ଥୋଇକି ଛୁରୀ ଉରିରେ କାମ ହେଉଛି ସବୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି? ହାଁ ଦିଦି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲ ନା କ'ଣ? ହାଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥା ତୁ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛି ସକାଳୁ ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛୁ? ଏ ବାବା ତମେ 5 ଜଣ ଆଣିକି ଆସିଛ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ପାଇଁ। ଦେଖ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଦେଖ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ସହକିଆ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥିଲା। ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଉଛି। ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଓଲିଆ ଓଲି କଲାନି ସବୁ ଏମିତି ଲିଭେଇଛି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଦେଖି ସାନ ଥିଲା ହାଁ ଓ ମୁହଁଟାକୁ ଆଣିକି ଦେଖିକି ଦେଉଛି। ଏପଟେ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏପଟେ? ତମେ ତ ରାତି ଅନ୍ଦରା ହେଇକି ଶୋଇ ଶୋଇ କେତେବେଳକୁ ଉଠିଲ? ଆଉ ଖାଇବନି? ଖାଇବ କେତେବେଳକୁ? ଭୋକ ହଉନି? ନା ଖାଇବନି ନା କିଛି? ନାଇଁ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ନା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ରୋଡ଼ ଆସିକି ହେଲାଣି। ଏଠି କାହିଁ ବାନ୍ଧୁଛ ଏଠି? ଆଉ ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ସକାଳକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହୁନି। ବୋଉ ଆଜି 3ଟା ରାତିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ରାମଲୀଳା ହେଉଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଫୁଲ ନଥିଲା। 3ଟା ରାତିରେ ବି ଫୁଲ ନଥିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ। ହେଲା ଦେଖି ଆଉ ସେପଟେ ମାଛ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବ ବୋଲି, ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁକା ଲାଗିଛି, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବ, ମାଛ ଦୋକାନ। ତମର କ'ଣ ଚାଲିଛି କାମ? ହାଁ ବିଲେଇ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଏଠି ଜାଲ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଜାଲ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆଉ ବିଲେଇ ପଶିବନି, ହଇରାଣ କରିବନି। ବିଲେଇ ପଶି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଖୋଳକୁ ନା ବୋଉ ଏଇନା ସବୁ କାଢ଼ିକି ନେଇଥିଲେ ଅଳିଆ। କେଉଁଟା ଏଇଟା? ନା ସିଏ କାହିଁ କାଢ଼ିବେ? ବୋଉ ବେଶୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ କାମରେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି ଖେଳ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଓ ଏଇ ଜୋରରେ ବାଡ଼ା ନା, ଜୋରରେ ବାଡ଼ିଲେ ସେଦିନ ବାଡ଼େଇଥିଲୁ ତା ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା। ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବୁନୁ। ତୋତେ ମନା ହେଇଥିଲା ଏଠି ଖେଳିବନି ବୋଲି, ଆଉ ସେଦିନ ବାଜିଥିଲା ଛାତିରେ। ନା 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 ମୁଁ ଉଠିବିନି କିନ୍ତୁ ଖେଳ ହେବା ପାଇଁ ବୋପାଲୁ। ତୁ ବି ଜୋରରେ ବାଡ଼ା ନା, ଏରା ବାଡ଼େଇ ଦେଲ 4। ହଁ 4 ବାଡ଼େଇଲ। ଆଉ 1 ରନରେ ୱିନ୍ ହେବ। ଓ ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ବାଡ଼ଉଛି ତ। ଏଥର ବାଡ଼େଇ ପାଇଲାନି, ଏଥର ବାଡ଼େଇ ପାଇଲାନି, ଏଥର ବାଡ଼େଇ ପାଇଲାନି। ସୁପ୍ରଭର ଚାଲା। ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କର ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। ମାଲୋ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ମତେ। ହେଲାନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ପଜେଇବାକୁ ପନିକିରିକା। ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାଛ କଟା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପଜେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବାବା ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ ପୁରା ହେଇଛି, ପୁରା ତାତିଛି, ପୁରା ନିଆଁରୁ କଢ଼ା ହେଇକି ପଜା ହେଉଛି ଆଉ।